tenemos una planta purificadora de agua. Lo empezamos el negocio por la necesidad de que no teníamos trabajo, teníamos hijos pequeños, teníamos que tener el sustento en la casa. Fabricamos esfera navideña. Iniciamos por tener un negocio anexo al trabajo de mi esposo desde el 2001 y de ahí comienza toda esta aventura. Are you fostering financial inclusion for micro and small businesses? And are you experiencing that they use less financial services than you would expect them to, although they have access to them? Hello and welcome to this session of financial inclusion on small businesses. Especially we want to share our experience with a segment we call in Spanish META, which is an acronym for saying micro enterprises transforming to small companies. My name is Ursula Heimann. I'm an expert in fostering small companies, their financial inclusion, financial capacities and financial health. I've been working since more than 20 years with financial institutions, development banks, governmental institutions and international organizations on these topics. I'm based in Germany and in Mexico. I am also managing partner of the small Mexican-based consulting office Constructing Opportunities for Solid Livelihoods, and Soliv, how it is called with its brand name, has been working since 13 years on these topics. Pues en sí no teníamos nada, no contábamos con los recursos necesarios, pero hubo una empresa que sí creyó en nosotros, nos dio el crédito para adquirir nuestra planta purificadora de agua. Esto tiene aproximadamente 17 años. Pues lo iniciamos sin saber, tuvimos que tomar cursos para poder laborar y poder tener la gente para trabajar. Ya la empresa ya está más consolidada, ya contamos con más colaboradores que nos apoyan. A la actualidad laboramos 11 gentes, que sí es su fuente de trabajo. En México existe un segmento en transición entre micro y pequeña empresa. Son negocios que tienen de 6 a 15 colaboradores. Let's have a look on this segment that we call META. We have identified it in 2017 and with funding from MetLife Foundation Mexico, we have studied characteristics, financial habits and financial needs of META companies. By the way, many of these companies are owned by women, which is the reason why this segment is also very important for female entrepreneurship fostering. Yo ya no entro a elaborar el producto, yo ya nada más superviso. Sigo supervisando al contador, sigo supervisando las finanzas. Yo soy la que busco los clientes, checo los proveedores que tenemos y no de lleno a la contabilidad, pero sí estamos atrás de todos los números, costeando todo. In Mexico, for example, 95% of the 4.8 million companies are considered micro companies. That means they work with less than 10 collaborators. In support programs and financial inclusion efforts, they are always treated somewhat the same, although there are different segments to be distinguished among them. For example, part of the 4.8 million companies in Mexico are 350,000 companies which belong to this segment which we call META. Remember, META is the Spanish acronym for saying micro enterprises transforming to small companies. They employ 6 to 15 persons and altogether offer employment to 2.5 million persons in Mexico, which would mean 5% of the formal employment in the country. Many of them are involved in commerce and services and manufacturing, in food production, for example. They usually started as micro businesses and throughout the years have grown to larger entities. Mi esposo, él se encarga de las ventas. Mi hijo Alfonso, él se encarga de ventas a empresas. Mi hija Cassandra, ella se encarga de toda la facturación mensualmente. Mi hija es la que me ayuda en todo lo de la papelería, el sacar los costos. Mi esposo se dedica a pintar y mi hija es la que se dedica a decorar. Let's see what owners of META companies say about their own businesses. Como estoy ahorita, yo me imagino todavía más, dándole trabajo, más fuentes de trabajo, ayudando más, sirviendo más. Eso es lo que yo me he proyectado. Y lo que espero de Exparamex es que siga creciendo.
que no pare, que yo quisiera verla a futuro con mis nietos a lo mejor. Para mí Nevada es todo, porque no nada más me beneficia a mí, sino también a otras personas externas. Son proyectos de largo plazo e incluso un proyecto de vida para sus dueños. Es muy importante entender sus objetivos y sus decisiones operativas y financieras bajo esta perspectiva. Este oficio lo aprendí trabajando de ayudante general. Han tomado cursos de finanzas y contabilidad. Yo llevo mis registros en libretas y luego posteriormente se pasan a la computadora. Tengo solamente la secundaria. A mí lo que me ha ayudado mucho pues son los cursos. Tomamos cursos de contabilidad, tomamos cursos empresariales también. Many of the META companies and their owners are financially included, at least in a basic way, using accounts, credit cards or debit cards. Los dueños y las dueñas de estas empresas usan mucho efectivo en sus operaciones diarias, pero también usan cuentas bancarias y tarjetas. No obstante, podemos observar que usan una gama reducida de servicios financieros formales, porque no los necesitan, porque sienten que no les dan beneficio o porque en algunos casos no saben usarlos. In general, they do not have issues with trust in financial institutions, and they do have financial capacities to manage their companies. What kind of financial inclusion options do these kind of companies need? What kind of financial services do they look for? Muchas de estas empresas tienen el potencial para crecer y generar mayor ingreso y empleo. Los resultados del estudio permiten formular algunas recomendaciones para acompañarlos en este camino, como por ejemplo, es indispensable entender su visión, sus objetivos, sus operaciones y sus mercados para atenderlos de manera específica y además a largo plazo. Es importante diseñar una gama de servicios financieros integrales que contribuyen al manejo eficiente de estas empresas, entre ellos créditos con montos y plazos acordes a los activos financiados y a los flujos del negocio. Se recomienda brindar información y capacitación sobre el uso eficaz de estos servicios financieros ofrecidos. Atendamos a estos empresarios de forma adecuada, con profundo respeto por sus valores, logros y modo de vida, estableciendo una relación comercial y financiera fructífera de largo plazo entre ellos y el sector financiero. In 2020, we converted a further research project into a larger support program, first focused on helping META companies to recover from COVID crisis, and then in 2022 converted into a training and coaching program to help them adapt strategically to all the profound changes in the economy and in their context, as there are digitalization, demographic change, climate change, and other issues. We received funding again from MetLife Foundation Mexico and also support from Plataforma Mexico. We have seen that many META companies do not only lack financial services, but they need technical and strategical support in order to be able to accomplish their goals and to adapt strategically to the changing context and to be resilient in the face of crisis. As we have mentioned before, many META companies started as micro businesses based on the technical knowledge of their owners, but with limited administrative and financial skills. Nevertheless, the owners were able to make their companies grow, to generate continuity, to establish important relations with client and providers, and to make them grow into larger unities. However, often they lack administrative skills and financial abilities to bring their companies to the next level. And this is where META Project steps in to help them grow and adapt and be able to jump to the next level. Bueno, estos 3 años ya que casi llevamos de pandemia han sido muy difíciles, principalmente en el ámbito emocional. Bueno, en los meses pasados nosotros tuvimos que guardarnos, ya no pudimos salir a trabajar ya que nosotros trabajábamos en puntos de venta como artesanales. Durante la crisis de COVID-19 en México, el 85% de las empresas vio una reducción de sus ingresos hasta en un 56%.
el 92% afirma no haber tenido acceso a ningún tipo de apoyo durante el periodo de pandemia. Este negocio lo empezamos nosotros el año pasado, tomamos la capacitación de proyecto META y ese proyecto me motivó, me dio las herramientas para poder crear el proyecto de salsas artesanales y mermeladas artesanales también para diabéticos. En el transcurso de los primeros 10 años han sido muy difíciles de subidas y bajadas, pero a través de sociedades que en el momento se tuvieron, he tenido la oportunidad de ir generando y comprando cada vez más maquinaria para poder tener lo que ahora tenemos. With this project, META Transform Your Business, we offer methodology adapted to this segment and to the needs and possibilities of their owners. We present easy-to-use practical tools and offer assessment and coaching to implement them. In the digital online sessions, the owners can learn about these tools and also discuss them among each other and with us. The tools focus on innovation, financial resilience, strengthening leadership, and growing organizational structures. Also, they help the owners to adapt to climate change and other challenges in their context. All this with the goal to make their client base and their sales grow, to improve their cost structure, and to help them develop a new strategic vision for their company. We offer several innovations in our META project, focusing on a specific segment and its needs and possibilities. Focusing on innovation and also important challenges as climate change. Focusing on financial resilience and financial strength for the owners and their companies. Focusing on transformation and sustainability. Offering online sessions and also individual assessment and coaching to each owner to help them implement the tools and reach their goals. Impact-based project design, implementation and evaluation. Al trabajar con Proyecto META me di cuenta que la parte que a mí me estaba deteniendo es la parte del financiamiento. Todo esto estamos trabajando a futuro para podernos acercar a instituciones que nos puedan apoyar, porque realmente se cuenta con toda la infraestructura, con todos los procesos, y el financiamiento, pues bueno, es la parte que nos ha detenido. Ese es nuestro futuro y ese es el logro que queremos tener. El proyecto META Transforma tu negocio es una iniciativa de Solid para apoyar a empresas del segmento META a salir adelante de la crisis del COVID y enfrentar nuevos retos en sus mercados. El proyecto ofrece talleres, asesorías individuales y grupales en línea. Presenta herramientas de trabajo prácticas que se pueden aplicar de forma directa a cada negocio para generar resultados e impacto. Me ha servido mucho la capacitación que nos dio el grupo Solid, ya que nos enseñó finanzas, me enseñó a cuidar todos los recursos que entran, a tener una mejor administración y nos está llevando a que esto crezca. Ya no es un emprendimiento, ya lo visualizo como una empresa y pues a futuro lo que queremos es tener un transporte propio para poder llevar nuestros productos a los domicilios de los consumidores. A further important element of our META program is working with financial institutions. We share data with them about the META segment, about their characteristics, financial needs and habits, and start to visualize with financial institutions how they can develop financial services adapted and adjusted to the needs of this segment. Especially we focus on credit options in order to develop financial instruments that can help the META enterprises to achieve their goals, to adapt, to invest in innovations, and to be able to transform. In Solif, we have identified several problems with regard to the use of credits in the META segment. On the one hand, owners of the META segment prefer to use their own money to invest and
perceive credits as ultima ratio. Also, they don't want to have another cost factor in their company in the form of interest rates they have to pay. And finally, often they do not know really how to use a credit as an instrument to grow their company. On the other hand, financial institutions often do not have much information on this segment and perceive it as micro companies. Therefore, they evaluate the risk very high and ask for high interest rates and many collaterals. We assess these problems in consultancy and trainings for the companies, but also for financial institutions. So in sessions like this one, we want to also share our knowledge and our experience with different segments of micro and small companies. We're looking forward to welcome soon the next generation of participants for our program META Transform Your Business, and then also be able to share more experiences and more knowledge with you all. Thank you for listening and for watching, and see you soon. El programa está listo para apoyar a más empresas del segmento Meta, contribuyendo a fortalecerlas y prepararlas para poder enfrentar los nuevos retos en su entorno.